Para iti damag ay ayam, sigurado ang ti pwesto ti United States Men's National Football Team ti round of 32 ti FIBA World Cup 2026 kalpasan apan nangabakda kontra Australian National Football Team iti score nga 2-0. Naisayangkat ti group di match iti Loman Field iti Seattle, USA kinalpas ti alas 5 itay parbangon oras ti Pilipinas. Imuna ang nakapuntos ti USA babae iti own goal ni Cameron Burgess. Iti Australia iti may ka-11 na minuto ti laban. Sakbay analpas ti first half na nayunan pa iti may sa goal ti USA kalpasan ang naka-score ni Alex Freeman iti may ka-43 a minuto. Lepasen ti Amerika ti kampanya iti group stage kontra Turkey National Football Team. Ditan ti damag ay ayam para iti Bombo News and Views. Siya ni Bombo Jonathan Cabildo and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!